إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، ما زلنا عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة كيف يتصرف الشيطان مع المؤمنين بصفة خاصة، وإنما تصرفه بالإنسان بصفة عامة هذا شيء آخر، وإنما كيف يتخلل وكيف يقترب منهم خطوة بعد خطوة، شيئا فشيئا. فالشيطان عندما يقترب من الإنسان ومن عباد الله المؤمنين، فإنما يقترب منهم بالشيء اليسير، ثم يزيد ويطور هذه الخطوات حتى يوقع الإنسان ويوقع المؤمن في شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك علينا أن نتفطن وأن نكون متيقظين ومستيقظين لما يكيد الشيطان لنا من المكائد، حتى نلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ولا نقع في حبائل الشيطان. ومن الأمور التي يريد الشيطان أن يفسد بها الإنسان هي الابتعاد عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة. فكلما ابتعد الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى كان عرضة للضياع وللهلاك. فلذلك على المسلم ألا ينسى أن من مهمته في هذه الحياة الدنيا ألا يغفل عن ذكر الله،
لأن الغفلة والنسيان من أعظم آفات الإنسان. الغفلة والنسيان من أعظم آفات الإنسان، لأن الإنسان عندما ينسى فيصبح بعيدا كل البعد عن الله تبارك وتعالى. فإذا كنت بعيدا عن الله فلا تظن أنه بقي عليك ستر أو حفظ أو عناية من الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلام والعافية. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان. اسمعوا إلى هذه الكلمات: إنما يريد الشيطان. هذا أمر متحقق. فلنعلم أيها الأحباب ما هي إرادة الشيطان. إرادة الشيطان والأسلوب المستعمل في القرآن الكريم يفيد الحصر والقصر، بحيث نفهم من هذه الآية الكريمة أن الشيطان لا يريد شيئا آخر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون يا معشر المؤمنين؟ الله تبارك وتعالى يبين لنا ما هي إرادة الشيطان. فكيف نسمح لأنفسنا أن ننقاد وأن نستسلم لإرادة الشيطان؟ فلا ينبغي أيها الأحباب أن يستسلم الإنسان لإرادة الشيطان، لأن إرادة الشيطان كما وصفها الله تبارك وتعالى إنها إرادة ضعيفة، إرادة لا قوة فيها، كما وصف الله تبارك وتعالى كيد الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أي أيها الشيطان لا تستطيع أن تصل إلى عبادي إلا من استسلم لك، إلا من اتبعك. فلذلك يقول الشيطان وهو يختصم مع أهل النار، وأهل النار يقولون له أنت المسؤول الذي كنت سببا لإيقاعنا في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يتحاجون في النار مع الشيطان. وماذا يقول لهم الشيطان؟ وما كان لي عليكم من سلطان، ما كنت أستطيع أن أجركم ولا أن أوقعكم فيما وقعتم فيه إلا لأنكم استسلمتم واستجبتم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان في هذه الساعة الحرجة يظهر ما مدى قوته وسلطانه على العباد، بمعنى أنه ليس له سلطان قط، ليست له قوة على عباد الله المؤمنين المخلصين المتوكلين على الله تبارك وتعالى. فلذلك أيها الأحباب، إذا علمنا أن الشيطان ليس له قدرة ولا قوة يتمكن بها أن يصل إلى قلوب العباد إلا لمن استسلم، فعلينا أن نعلم بذلك أيها الأحباب. نحن أقوياء بالله، نحن ضعفاء وفقراء بأنفسنا، ولكن إذا ما التجأنا إلى الله تبارك وتعالى أصبحنا في قوة لا تجاوزها قوة، وأصبحنا في غنى ليس فوقه غنى. فالإنسان
ما دام متصلا بالله تبارك وتعالى، ما دام متصلا بالذكر والصلاة والدعاء والاستجابة لمولاه، كلما كان قويا، كلما كان قويا لا يخشى عليه، لأنك معك الله سبحانه وتعالى، معك الله، ومن كان الله معه فلا يخشى أحدا ولا يخاف من أحد ولا يخاف من مكايد الشيطان. ومتى تكون مع الله؟ إذا ما كنت معتصما بعبادته، إذا ما كنت ملتجئا ومتضرعا بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن أقوى الطرق التي توصل إلى الله تبارك وتعالى ذكر الله، ذكر الله. فلذلك الشيطان لا يريد منا أن نذكر الله، يريد منا أن ننسى وأن نكون في غفلة حتى لا نقترب من الله. فإذا كنا بعيدين عن الله فالشيطان يتصرف فينا كيف يشاء، يتصرف فينا كيف يشاء. ولذلك أيها الأحباب يوصينا الله تبارك وتعالى ألا نكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسأل الله السلامة والعافية. ومن يبتعد عن ذكر الله الله سبحانه وتعالى يقيد له شيطانا فهو له قرين أي لا يفارقه أبدا، فيصبح كأنه الصديق الحميم الملازم له. لماذا أصبح عرضة لتصرف الشيطان كيف يشاء؟ لأنه ابتعد عن ذكر الله. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أيها الأحباب الشيطان يقترب خطوة بعد خطوة ويريد أن ينسي الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى حتى يتمكن من فعل ما يريد وما يشاء بهذا الإنسان. اللهم اجعلنا لك ذكارين ولك شكارين ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs en islam, nous poursuivons à travers ce prêche quelques explications du verset coranique dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala interpelle ses serviteurs croyants en leur disant: ô vous qui avez la foi, ne suivez pas les pas de Shaitan. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Effectivement, à travers ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala met en évidence la manière à travers laquelle le Shaitan approche les serviteurs de Dieu, les croyants. Il les approche avec parcimonie. Il les approche avec... il ne vient pas directement en incitant la désobéissance, la grande désobéissance de Dieu, mais il vient par des petits pas qui vont inévitablement conduire, si on lui prête attention, qui vont inévitablement conduire à la grande désobéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le shaitan ne te dira pas du jour au lendemain d'abandonner ta prière, mais il va commencer d'une manière très perspicace en te faisant oublier le rappel de Dieu. Et une de ses volontés les plus prononcées et les mieux exprimées dans le Coran al-Karim, la volonté de Shaitan. Parce que quand on connaît la volonté de Shaitan, eh bien en tant que croyants, nous ne pouvons pas adhérer à cette volonté. Nous ne pouvons pas accepter et nous soumettre à cette volonté, tout en sachant que cette volonté est une volonté qui est finalement faible, n'a aucune capacité à atteindre l'être humain, sauf dans la mesure où nous lui prêtons attention et nous lui répondons et nous nous soumettons à sa volonté. Quelle est donc sa volonté? La volonté de Shaitan, mes chers frères et sœurs en islam, elle est exprimée clairement dans le verset coranique de la sourate al-Ma'idah. Allah
subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, nous dit: le shaitan n'a d'autre but, n'a d'autre volonté, plus précisément, que de semer entre vous la haine et la discorde à travers le vin et les jeux de hasard, et il veut vous éloigner de l'évocation de Dieu et de vous faire interrompre la prière. Voilà quelle est donc la volonté de Shaitan. Shaitan veut une chose: semer entre nous la discorde, la haine, l'animosité, les conflits, les ruptures, les fractures, les bagarres. Mais aussi, il veut que nous nous éloignions de l'évocation de Dieu. Parce que celui qui s'évoque de l'évocation de Dieu puis de la prière, celui-ci est une victime potentielle de Shaitan, voire même déjà la victime de Shaitan. Parce que lorsque nous sommes loin de l'évocation de Dieu, finalement nous sommes loin de Dieu. Et lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes vulnérables. Oh, vous les êtres humains, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala. Oh, vous les êtres humains, vous êtes pauvres et dans l'indigence la plus absolue. Mais quand est-ce que vous deviendrez riches? La richesse ici n'est pas une richesse matérielle. La richesse est une richesse spirituelle. Et votre richesse spirituelle, c'est-à-dire votre force et votre capacité à affronter les ruses de Shaitan, eh bien, elle se fait lorsque vous êtes en permanence dans l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien évidemment qu'il y a des phases, il y a des hauts et des bas, qu'il y a des moments durant lesquels nous oublions. Mais ne persistons pas dans l'oubli et l'insouciance, parce que c'est l'œuvre la plus appréciée de Shaitan, c'est de voir l'être humain, c'est de voir le croyant être dans cette insouciance permanente. Cette insouciance permanente lui permet d'accéder directement à ton cœur, mon cher frère et ma chère sœur. Lui permet d'accéder directement à ton cœur, et lorsqu'il accède à ton cœur, eh bien, tu es manipulable. Il fait de toi ce qu'il veut et il te façonne à la manière dont il veut. Alors que celui qui est dans l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui évoque Allah, c'est pas simplement prendre un chapelet et faire tourner les boules de ce chapelet. C'est pas simplement compter, c'est pas simplement ça l'évocation, même si ça fait partie de l'évocation. Mais l'évocation, c'est la conscience de ton cœur que tu es avec Dieu. Lorsque ton cœur est conscient de la présence de Dieu, sache une chose, mon cher frère et ma chère sœur, Shaitan n'a aucune espèce d'influence sur toi. C'est lorsque l'être humain est absent, cette absence qui lui fait oublier Dieu au point d'oublier sa propre personne. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: oh, vous qui avez la foi, ne soyez pas comme ceux qui ont sombré dans l'oubli au point d'oublier leur propre personne. Au point d'oublier leur propre personne. Voici donc le peuple des prévaricateurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que l'oubli est le pire drame de l'être humain. Lorsque tu oublies Dieu, tu oublies la créature de Dieu, et tu finis finalement par t'oublier toi-même. Et celui-ci, lorsqu'il s'est oublié, pensant maîtriser quoi que ce soit, mais en réalité il ne maîtrise rien, au contraire, il est à la merci de Shaitan. Il est à la merci de Shaitan, et celui-ci le manipule comme bon lui semble. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs en islam, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: ne suivez pas les pas de Shaitan, parce que Shaitan veut progressivement et petit à petit nous faire oublier le rappel de Dieu. Dans un verset, dans la sourate Az-Zukhruf, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: quiconque s'éloigne du rappel de Dieu, eh bien nous lui assignons, nous lui attribuons un diable qui devient pour lui son acolyte, qui devient pour lui son ami inséparable. Il est inséparable de lui, et cette
proximité, vous imaginez quelles vont en être les conséquences. Les conséquences de cette proximité, c'est effectivement la manipulation. C'est de faire de lui ce qu'il veut et finalement l'amener là où Shaitan veut arriver. Croyez-moi mes chers frères et sœurs, que dis-je, croyez Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit à propos de Shaitan et son dialogue, cette dispute plutôt, qui a lieu dans l'enfer, qui aura lieu dans l'enfer. Lorsque ceux qui auront suivi Shaitan iront faire des reproches et blâmer Shaitan en enfer, ils diront, mais si nous sommes là, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'il leur dira Shaitan? Je n'avais sur vous aucun pouvoir, si ce n'est que je vous ai appelé et vous avez répondu à mon appel. Shaitan n'a pas la capacité de te tirer par les mains et de te faire désobéir à Dieu, car la ruse de Shaitan est faible. Mais c'est quand tu es loin de Dieu que celle-ci prend une certaine force. En réalité, elle ne prend aucune force, mais parce que simplement nous devenons faibles face à cette faiblesse, qui en réalité est déjà une faiblesse, nous devenons faibles que cette faiblesse, et Shaitan nous manipule et nous prend là où il veut nous emmener. Nas'alullah as-salama wal afiya. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, la solution, la délivrance se trouve dans l'évocation de Dieu, la conscience de ton cœur, l'éveil de ton cœur. Lorsque tu es avec Dieu, Shaitan ne t'approche pas. Shaitan ne t'approche pas. Allahumma ij'alna min adh-dhakirina laka ya rabbil alamin wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et la taqwa, car Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui ont la taqwa, et ceux qui ont la taqwa sont les plus proches de Dieu, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allaha ma'al ladhina attaqaw, inna Allaha ma'al ladhina attaqaw, et ceux avec qui Dieu est, eh bien ceux-là ne craignent rien, ceux-là ne craignent rien et ne craignent pas les créatures et ne craignent pas la créature, une des créatures les plus faibles finalement, c'est Shaitan, c'est Shaitan. Et être avec Dieu justement, c'est de cheminer par l'obtention de la taqwa. Avant de clôturer, nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala pour nos frères et sœurs qui nous sollicitent dans les du'a, qu'Allah tabaraka wa ta'ala soulage et allège leurs souffrances et leur donne la guérison. Nous pensons à notre frère Abdullah, notre frère Arsalan, le Hajj al-Arabi, le Hajj al-Aqili, le Hajj al-Hamdawi, le Hajj Rida et bien d'autres encore, le Hajj Ahmed. Tous ceux parmi nous qui sont malades, Inch'Allah, qu'Allah les guérisse, qu'Allah allège leurs souffrances, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne une meilleure santé qu'ils avaient avant la maladie, ya Rabbil Alamin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala augmente leur foi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala augmente leur patience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les délivre de cette épreuve et délivre toutes les personnes à travers le monde qui souffrent de différentes épreuves. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma
ارحم موتانا، اللهم تول أمرنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور معرفتك وافتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب فضلك برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اصلح أولادنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح شبابنا وشيوخنا، اللهم اصلح شبابنا وشيوخنا، اللهم زوج عزابنا، اللهم زوج عزابنا، اللهم زوج عزابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظنا من مكايد الشيطان، اللهم احفظنا من مكايد الشيطان برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى وإلى العمل لما تحبه وترضى برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم في كل مكان، اللهم كن لهم في كل مكان، اللهم كن لهم في كل مكان برحمتك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين لهذه الأمة أن تصلحها وأن توفقها وأن تكرمها برحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتؤيد المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأيد المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأيد المسلمين. اللهم وفق علماءنا لما تحبه وترضى، اللهم وفق دعاتنا لما تحبه وترضى، اللهم وفق علماءنا ودعاتنا يا رب العالمين لما تحبه وترضى يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، اللهم اخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، اللهم اخرجها من الظلمات إلى النور، اللهم اخرجها من الجهل إلى العلم، اللهم اخرجها من الجهل إلى العلم، اللهم وفقها لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك حبيبك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى وإلى العمل لما تحبه وترضى يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.